আলাইকুম। হ্যালো গাইস, এই যে সবজি কাটতেছি এখন। এইভাবে সবজি কাটতে হবে। এই যে देखें, एक साइड में पानी का लाइन देता है, पानी लाइन दिया, পানির লাইন দিছে, আরেক সাইড দিয়ে কাটতে আছে, মানে এক সাইড দিয়ে কাটতেছে আর এক সাইড দিয়ে হইতে আছে। এটাই হচ্ছে সিস্টেম। কিন্তু আমাদের দেশে বাংলাদেশে কি করে, তারা এককালে গোড়া শুদ্ধ উলগাই হেলায়। গোড়া শুদ্ধ উলগাই হেলাইলে এই ধনিয়াটা, এই দেখেন কিভাবে, এই যে এখন কাটছে আমি বুঝাইতেছি। এই যে ধনিয়া পাতাটা এখানে কাটিয়া তারপর প্যাকেট করছে, এই বানছে। এই দেখেন আবার পিছন থেকে এই যেগুলো কাটছে, এগুলো বোঝা যায় কাটছে কি সুন্দর জ্বালাইছে। এই যেভাবে কি করতেছে দেখেন কত সুন্দর। এই যে সবই করতেছে। हाँ भाई, क्या करता है भाई? ये धनिया पत्ता काट रहा हूँ। धनिया पत्ता काटता है, झीर झीर ये करता है। देखो वो तो अच्छे है। हाँ तो कैसा है? मस्त है भाई। हाँ भाई, देखो ও সবাইকে कुछ बोल দাও যে ধনিয়া পাতা कैसा काटता है, कैसा वो ये करता है। देखो एक साइड में काटा और एक साइड में वो हो गया, एक साइड में आ जाता अब आ जाता है। देखो इस साइड में आবার आ जाता है, और इस साइड में आবার काटता है और वो साइड में आ जाता है। और बांग्लादेश में क्या करते हैं मालूम है? बांग्लादेश से वो क्या करता है, वो पूरा का सील उठा लेके जाता है। हाँ, वो गोरा शुद्ध उठाता है। नहीं, इधर काटता ही लगाता है ना, पानी देता है ना। हाँ हाँ, ऐसा ही अच्छा होता है। हाँ, बुढ़े के बाद देगा इसको। हाँ कौन लेके जाएगा झाला? हेलो, ले जाए, कौन लेके जाए? मेरे को फोन किया था जुबेर। थोड़ा काट दो, होगा ठीक है। এই যে দেখেন গাইস, কত কষ্ট করে এই সবজি গাছ রোপণ করে এখন এরা কাজ করতেছে। দেখেন এক একটা সবজি গাছে কিভাবে কুচা ধরছে, দেখেন বড় বড় কুচা কিভাবে ধরছে। হ্যাঁ ভাই, কেসা ইসালি দিতে ভালো ভাই। দেখেন অনেক সুন্দর ইসালি করতেছে, এই যে কাজ করতেছে কিভাবে দেখেন। এই যে দেখেন কিভাবে সবজি রোপণ করছে, দেখেন একটু দেখাইলে না দেখাইলে অনেক সুন্দর। ভাই গোড়ায় পানি দিতে হয় না, সার দিতে হয়, তাহলেই এইভাবে ফলন ধরবে না। এই যে দেখেন, এই যে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এটা কুয়েতে বাড়িতে দেখেন কিভাবে সবজি চাষ করতে হয়, এইভাবে চাষ করবেন। দেখেন একটা মিষ্টি কুমার, এটা মিষ্টি কুমার গাছের মতোই, কিন্তু এটা কুচা গাছ, ঠিক আছে। এইভাবে এটাকে কুচা বলে। দেখেন কীভাবে ধরছে, না ধরলে এইভাবে ধরছে, দেখেন অনেক ধরছে। এই যে মাশাআল্লাহ প্রত্যেকটা গাছে কুচা ধরছে, দেখছেন কীভাবে ধরছে অনেক। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে কোনো মাজরায় ইনশাআল্লাহ। আমি হাসান কাজী, ওকে, আল্লাহ হাফেজ।